Okay, hi everybody. Welcome to EST English Step Tutorial, my channel. How are you today? I hope that you're fine, and I'd like to give you an English tutorial. The topic is the functions of do, does, and did. Ada dua fungsi do, does, and did di dalam kalimat. Fungsi yang pertama adalah as a full verb. Fungsi yang kedua adalah as an auxiliary verb. Okay, let me give you some examples. In positive sentence, I do my homework every day. In negative sentence, I do not do my homework every day. In interrogative sentence, do you do your homework every day? Okay, di kalimat positif, I do my homework every day. Kata do tersebut berfungsi sebagai kata kerja penuh, sama dengan kata kerja yang lain seperti misalnya go, give, eat, drink, dan sebagainya. Lalu di dalam kalimat negatif, I do not do my homework every day. Do yang pertama berfungsi sebagai kata kerja bantu, dan do yang kedua berfungsi sebagai kata kerja penuh. Kemudian in interrogative sentence, di dalam kalimat tanya, do you do your homework every day? Do yang pertama artinya apakah berfungsi sebagai kata kerja bantu, dan do yang kedua berfungsi sebagai kata kerja penuh. Okay, lalu there are other some examples. Okay, for example, John does his homework every day. John does not do his homework every day. Does John do his homework every day? In positive sentence, John does his homework every day. Kata does di sini berfungsi sebagai kata kerja penuh, sama dengan kata kerja yang lain. Misalnya, for example, John goes to work every day. Kemudian in negative sentence, John does not do his homework every day. Kata does yang pertama berfungsi sebagai kata kerja bantu, lalu do yang kedua berfungsi sebagai kata kerja penuh. Demikian juga dengan in interrogative sentence, does John do his homework every day? Does yang pertama berfungsi sebagai kata kerja bantu, dan do yang kedua berfungsi sebagai kata kerja penuh. Okay? Kemudian the other examples, for example, John did his homework yesterday. John did not do his homework yesterday. Did John do his homework yesterday? Di dalam kalimat pertama, in the positive sentence, John did his homework yesterday. Did adalah kata kerja penuh, yaitu kata kerja kedua, ya past tense. Lalu John did not do his homework yesterday. Did berfungsi sebagai kata kerja bantu, lalu do berfungsi sebagai kata kerja penuh. Did John do his homework yesterday? Did yang pertama berfungsi sebagai kata kerja bantu, dan do kata kerja penuh. Okay, some students get confused about the sentences. Okay, especially when they are encountering in a sentence there are two words, do and do. Okay, padahal do yang pertama seperti misalnya do you do your homework every day, do yang pertama sebenarnya bukan kata kerja, tetapi itu kata kerja bantu. Ya, lalu do yang kedua baru kata kerja penuh. Okay, itu saja. I think that's all for today, my tutorial for you. I hope that it will be advantageous. Saya harapkan berguna untuk semuanya. Dan jangan lupa, don't forget to click like, subscribe, comment, dan share kepada siapapun yang membutuhkan bahasa Inggris atau menyenangi bahasa Inggris. Lalu jika ada yang berminat untuk belajar secara privat bahasa Inggris, baik TOEFL, TOEIC, dan sebagainya,
silakan hubungi nomor yang ada di sebelah kiri saya. I think that's all for today. Thank you very much. Goodbye.